Good evening, everyone. As press बैठकीक हांव तुमच्या सगळ्यांचे वेलकम करता. आमच्या वांगडा आसा आमचे आमदार, आमचे पार्टीचे आमदार कृष्ण सालकरजी. आयज आमी हांगा जमलेले आसा to see how the AAP party has caused a misinfluence on the people. This is with respect to the court case, the court order by Justice Swarna Kanta. It is very clear that the AAP party is a dramatic party and Kejriwal is the lead role in this drama. We all know that on 27th Feb, the CBI had, on 27th Feb, an order was passed where Kejriwal and the other accused were discharged. Howsoever, on 9th March, the Honorable Delhi High Court gives a stay on the adverse remarks which were drawn by the Reyes Avenue. They had given remarks against the investigating officer, due to which there was a stay on this order. However, I think so Kejriwal forgets that our country runs on democracy and judiciary and not on pressure and peer pressure. On 11th March, Kejriwal had pleaded that the case to be transferred as he was not happy with the Chief Justice Swarna Kanta ji. He is a bully. And 13th March, there was a rejection by the Chief Justice regarding this plea of transfer. Howsoever, on the very same day, he pleads again, saying that we do not want you, we do not like you to take our case, hence it is better that you recuse from this case. After which the AAP party has conducted a social media campaign. This is a negative narrative pressurizing women. The Chief Justice of India, Swarna Kanta ji, is a very honorable person. Despite which he stooped down to such levels, taking a social media campaign, not only attacking her personality and personal life, but also steeping down to levels by attacking her children. The allegations that were made against her and her children are not something that the nation should look forward to. The mere fact that he did not like the way the case was going and it was not in his favor, he wanted this transfer to happen. Now we should see that our judiciary functions on the constitution. Our constitution is our soul. But over here we see that he wants to add peer pressure. He wants to be a bully to the system, to the functioning of the judiciary. And hence we should stand together against this party for creating such a negative narrative against a woman who is so highly educated and who is the Chief Justice of the Honorable High Court of Delhi. सगळ्या प्रेसांक नमस्कार. आज आम्ही प्रेस आपोवपाचे कारण म्हणजे हालींच जे ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुवर्णकांतान जो एक निवाडो दिलो, एक जजमेंट दिलो आणि अरविंद केजरीवालान जी एप्लिकेशन्स घाल्ली ती डिसमिस केली. आमी ताजेर हांगा उलोवपा आयले. थोड्यो गोश्टी तुमकां करिनान सांगल्यो कितें कितें हें आशिल्लें तें. म्हाका दिसता आज सुवर्णकांताजीन जो एक जजमेंट दिल्लो आसा तातून खरेंच तो एक बेंचमार्क सेट जाला आनी तातून दाखोवन दिला की प्रेशर टॅक्टिक्स नाल्यार कोर्टाक ज्युडिशियरी प्रेशरायज करप, इंटिमिडेट करप, ताका भंय घालप, एक फॉल्स नॅरेटिव्ह तयार करप आनी एक जजाक नाल्यार जजमेंट करपी ऑथॉरिटीक तूं क्वेश्चन करप. म्हाका दिसता सगळे हाचेर एक बरो निवाडो आमच्या ऑनरेबल चीफ जस्टिसान दिल्लो आसा आनी ताच्या खातीर आमी हो निवाडो आमी वेलकम करता. आनी जशें करिनान सांगलें आमकां सगळ्यांक खबर आसा एक्सायज जी केस जाल्ली तातूंत 27 फेब्रुवारीक
रॉस एव्हेन्यू कोर्टान तांकां डिस्चार्ज केलो. त्या डिस्चार्जाच्या विरुद्ध सरकारान अपील केलो आणि 9 तारखेर सुवर्णकांताची जी ही केस हियर करताली तिने तो जे एडवर्स रिमार्क्स आमच्या इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर्सांचेर घाल्ले ताजेर खंय तरी स्टे दिली. ती स्टे मेळटकूच खंय तरी सगळें वेल प्लॅन्ड कॉन्स्पिरसी म्हणटा ती सुरवात जाली आणि रोखडेच 11 तारखेर आमचो अरविंद केजरीवाल तो एक एप्लिकेशन घालता आणि तिजेच फुडें सांगता की तूं ही केस हियर करपाक जायना, नाजाल्यार ती केस तुजे कडल्यान ट्रान्सफर करची म्हणून. ताजेरूय चीफ जस्टीस निवाडो दिता की ते डिसमिस करता ताजें एप्लिकेशन आणि तीच हियर करतली म्हणटा. परत एकदा 13 तारखेर म्हणजे कितली मस्ती म्हणा, नाजाल्यार इंटिमिडेशन टॅक्टीक म्हणा, नाजाल्यार एक एरोगन्स म्हणा की तोच अरविंद केजरीवाल म्हणजे जशें हांवें सांगलें एक ड्रामेबाज म्हणून आणि एक वन मॅन पॉलिटिकल पार्टी, वन फॅमिली पॉलिटिकल पार्टी तो करता, तो परत त्या जजा मुखार म्हणजे कितली धाडस ह्या मनशाक आसा. परत एकदा सुवर्णकांता तो एप्लिकेशन करता आणि सांगता की आमकां तुजो दिल्लो जस्टीस मान्य ना, तूच ह्या केसींतसून स्वखुशीन भायर सर म्हणून. म्हणजे ज्युडिशियरीक आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युशनान सगळ्यान वालोर आशिल्ली ज्युडिशियरी आसा. ज्युडिशियरी इंडिपेंडंटली काम करता. म्हाका हे खंय तरी अरविंद केजरीवाल विसरून गेल्लो आसा. जाका निवाडो आवडना म्हणून ते जज चेंज करप अशें सपोज सगळ्या कडेन जालें जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक आरोपी जो आसा जजान ताका विचारचें पडटलें बाबा तूं तुजें एप्लिकेशन कोणा फुडें दवरपाक शकता, खंयच्या जजा मुखार तुका हो निवाडो तुजो आयकपाक जाय. म्हणजे इतले धाडस करपी आणि हो ड्रामेबाज हो बुली आपाचो जो अरविंद केजरीवाल आसा हाणें म्हाका दिसता सगळ्यो हद्दी पार करून म्हाका दिसता आज ज्युडिशियरीक एक कोर्ट रुमान व्हरपाचो जो प्रयत्न केला ताचें आमी सगळे खंडन करता. म्हाका दिसता आमची जस्टीस सुवर्णकांताजी हिणें खरोखरच वुमन एम्पावरमेंट आणि ज्युडिशियरी अपॅल्ड करून म्हणजे ताजें इंडिपेंडन्स अपॅल्ड करून म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो ज्यो नॅरेटिव्स ताणें करपाचो प्रयत्न केलो त्यो खारीज केल्यो. एका भायले मनशेचेर आणि जी हायकोर्टाची न्यायाधीश आसा त्या भायले मनशेचेर अशे आरोप करप आणि म्हणजे आणि प्रेशर करप आणि तिजे कडल्यान ती केस काढून घेवप म्हाका दिसता हे खरोखरच निंदनीय आसा. आणि म्हाका हांगा सांगन दिसता की आपाचो जो हो प्रेसिडेंट आसा म्हाका दिसता तो खरोखरच भिल्लो आसा. ह्याच दिल्ली हायकोर्टा फुडें तांची सगळ्यांची बेल एप्लिकेशनाय विथ ऑल मटेरियल रिकॉर्ड ऑन ऑल एविडन्स ती आयिल्ली आणि तेन्ना दिल्ली हायकोर्टान ती रिजेक्ट केल्ली आशिल्ली. आणि ह्या पयरच्या निवाड्या मागीर म्हाका दिसता 9 तारखेचो जो निवाडो जाला जातून आमच्या इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर्सांचेर एडवर्स रिमार्काचेर स्टे जालो. म्हणजे ताकाय खंय तरी भंय पडला आसपाक जाय की ज्युडिशियरीचो जो ज्युडिशियल टेस्ट आसता तो आपूण ह्या हातून पास जावपाना आणि हे आपल्या आंगलट येवपाची शक्यता आसा. आणि त्या खातीरूच एक फॉल्स नॅरेटिव्ह करून म्हणजे वेगळ्यो वेगळ्यो अटॅक तिचेर करून सोशल मिडिया थ्रू व्हॉट्सएपा थ्रू एक कॅम्पेनूच तांणी एक चलयली आणि तातूंत भितर तिचेर पर्सनल अटॅक्स केले, तिचेर चारित्रेचेर पर्सनल अटॅक्स केले, तिच्या भुरग्यांचेर तांणी अटॅक्स केले आणि अशें करून एक ज्युडिशियरी भिश्टोवपाचो प्रयत्न हांणी केलो. पूण हांव खरेंच अभिनंदन करता सुवर्णकांताजी जिणें प्रेशर टॅक्टिक्साच्या म्हणजे बाव डावन जायनासतना एक खरोखरच न्यायात तातून निवाडो दिलो आणि तातून ती कन्क्लूड कितें करता म्हणजे ती कन्क्लूड करता तिच्या जे तिने वाचून आसा ते आमकां वाचून दाखयता. आय मस्ट रिकॉर्ड that the courtroom cannot be a theater of perception. It is a space where doubt must answer to reason. I may add, the reputation of a judge, including mine, cannot be so fragile that it would yield without proof or material to insinuations. The reputation has been built by this court not in a day, but after education of cases, case by case, year after year, while remaining under scrutiny of this open court and subject to correction with the hierarchical system of the judiciary by the high court. हे तिजो निवाडो आसा. म्हणजे तिने हातून सगळें नमूद केला. म्हणजे तुज्यो ज्यो ड्रामेबाजी आसा त्यो हांगा तुजें जें परसेप्शन आसा तुजें तें नॅरेटिव्ह आसा तें रुलींग आमचेर इन्फ्लुएन्स करूंक शकना. आमी रूल जो आमी जो तुका निवाडो दिता तो अकॉर्डिंग टू द रूल दिता, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिता. सो तुज्यो कितल्योय प्रेशर टॅक्टिक्स आसल्यो, तुज्यो कितलेय भिष्णावपाच्यो हे आसल्यो, हे आमी ताका बळी पडपाना आणि अशें खंयच्याच
म्हणजे कोणूय अकॉर्डिंग टू द बिम्स अँड फॅन्सीज म्हणटा ते कोणाच्याय हाका आमी बळी पडपाना आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता आमी आपाचो जो प्रेसिडेंट आसा अरविंद केजरीवाल खरोखरच म्हाका दिसता की आज ताणें आपले हितून एक कितें म्हणटा ताका इंट्रोस्पेक्शन करपाक जाय. ज्या मनशा बरोबर आज एक सुरवात केली करप्शन फ्री गव्हर्नमेंट आपण दिलो म्हणून आणि तातूंत भितर तांचे जे फाउंडर मेंबर्स आशिल्ले म्हणजे तुम्ही प्रशांत भूषण घ्या नाल्यार योगेंद्र यादव घ्या नाजाल्यार विश्वास घ्या नाल्यार बाकीचे कोणी घ्या आज सगळ्यांनी ताका एक्सपोज केल्लो आसा. प्रत्येक जाणान ताका एक्सपोज करून आज ताची अशी स्थिती आसा की आज तो एकटोच तो आणि आपली बायल म्हणजे ही दोग जाण ती बायल बसून ताका दिल्लीच्या लास्ट इलेक्शनात साल्वार करूंक शकली ना अशें हे अरविंद केजरीवाल आणि ताजी आप पार्टीचे खरे स्वरूप लोकां मुखार येवचें ह्या खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आशिल्ली आसा. ज्युडिशियरीक भिश्टावपाचे ताजे खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसा. बायलेचो आत्मसन्मान म्हणजे म्हाका मुद्दम सांगून दिसता स्वता तांच्या सेक्रेटरीन म्हणजे तांची जी राज्यसभाची मेंबर आशिल्ली जी एक हातून अवस्थे वायट अवस्थेन आशिल्ली तिका पासून मारण करपाचें काम ह्या अरविंद केजरीवालाच्या पार्टीन केल्लें आसा. तांचो एंटी वुमन स्टँड हो सगळ्या कडेन आतां एक्सपोज जावपाक लागला आनी फाटींच म्हणजे 2-3 दिसां फाटल्यान जे आमचे वुमन रिजर्वेशन बील आयलें ताजेर तांणी विरोधूच करूना ताजेर तांणी उलट वोटींग करून आमी कितले एंटी वुमन आसा तेंय दाखोवन दिल्ले आसा आनी ताज्या खातीर असल्या पार्टीक आमची गोंया भितर थारा ना हाजे म्हाका पूर्ण खात्री आसा. फुडल्या आतां इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना पंजाबानूय ताका थारो मेळपाना आनी गोंयानूय गोंयची जनता ताका लागीं धरपाना. ह्या सगळ्या गोश्टी खातीर इतलें म्हाका सांगून दिसता. तुमकां एक प्रश्न आसा. 9 तारखेर 9 मार्चाक 9 मार्चाक पयलो आयलो. तेन्ना तुमकां एक प्रश्न आसा म्हाजो. 18 तारखेक भगवान परशुराम जन्मोत्सव म्हणून वास्को सेलिब्रेट जालो. थंय गौतम खट्टर हाणें सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर हीन पातळीचेर जे रिमार्क केले ताजेर तुमच्यो भावना दुखले ना काय म्हणटा गाजीराव तुमची भावना दुखली ना आनी एक स्वप्नेश शेल्लेकर जो सामाजीक कार्यकर्ता आसा ताजेर तुमी एक केस केल्ली भावना धार्मीक भावना ह्यो कश्यो भावना त्यो मातशें सांग पळोवया. Of course, my sentiments were hurt because I do believe in that religion also, and I have put a social media post with respect to that. Cases have been filed all over Goa in many places, and the FIR has been launched. As the Honorable CM has already given a statement with that, it has been done. तुमची भावना कशी दुखली ना काय म्हणटा तुम्ही. Of course, Dukli. Of course, I have expressed my sentiments on social media. That is there, but why did not you complain to the police Because station? there have been other people who have complained. पण बीजेपीच्या सायडीच्यान एक सुद्धा कंप्लेंट फायल जाताना आमकां दिसूंक ना. बीजेपीची भावना दुखूना काय म्हणटा कंप्लेन करपाक. Of course, it has been heard. It has been heard, and many of us have already given the statements. Our MLAs also have given a statement. स्टेटमेंट तुम्ही कंप्लेन कित्याक केली ना. I complain. See, you can see one according to the judiciary, complaints FIR has been launched. Complaints also is going to be cross complaint to one exact case. So I don't feel there is any necessity to complain again and again when everyone has already filed complaints. So- And different. Swapnesh Shelkar's case, no one has complained about it. I immediately saw it and I went to the police station and I complained. कशी Because भावना माझी दुखली? personal भावना दुखली कशी भाशेन. because he has targeted the BJP Karyakartas and I am a BJP Karyakarta. I felt humiliated, hence I went and I filed a complaint. With respect to St. Francis Xavier, yes, I have put out a post. Please check the social media handles and then question. Okay. Thank you. There are some. Oh, if you said the post paylo, you got hurt. Yes. No, Daji was there on the stage. You were not hurt at that time. And why you did not file a complaint? Today's press conference. No, she said that. No, she spoke. Listen. She has already clarified. आम्ही सगळ्यांनी ते कंडेम केल्ले आसा. आमच्या ऑनरेबल सीएमान ताजेर FIR पासून फायल करपाक इमिडिएट इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा. ताजेर FIR फायल जाल्ली आसा. ताजेर एक्शन एज पर लॉ कितें जातली ती घेतली. वी ऑल रिग्रेट वॉट हॅज हॅपन्ड, बट दिस प्रेस कॉन्फरन्स इज नॉट अबाउट दॅट थिंग. Daji, since you were there, सांग म्हाका. When Father Bolmack said something, ताका जरा कडेन आसलें action जाल्लें.
Why अजूनही why is he still been not arrested? He will be arrested. आमच्यो teams are looking out for him. They have gone to respective destinations. आणि खंयच्यान ताका कितें अरेस्ट करपाक जाय कितें करपाक जाय ती आमकां आमच्या पुलिसांचेर विश्वास आसपाक जाय. आमचे पुलीस व्यवस्थित काम करतले आणि this thing will end with a positive note म्हणटा तशें. आई सांगता wherever possible आम्ही इमिडिएट एक्शन आम्ही FIR खातीर वेळ काडूना आम्ही इमिडिएट FIR केल्ले आसा आणि आम्ही तुमकां खात्री दितात की वॉट एव्हर एक्शन हॅज टू बी टेकन एज पर लॉ विल बी डन. पण आमदार आणि मंत्री तिगात बसता आणि ते उलयता. तुम्ही वुमन रिझर्वेशनाचे उलयताले सो तो गौतम खट्टर आसा त्या स्टेजीर तुम्ही आशिल्ले त्याने थंय म्हणलें वुमन रिझर्वेशन जावना ते बरें जालें कारण जी MP आसा ऑलरेडी बायलां ती महिलांच्या कितें अत्याचार जाता तेजेर उलयना जाल्यार रिझर्वेशनाचो कितें आमी फायदो हांगा सगळ्या गौतम खट्टराचेर उलोवपाक येवना. ना, पूण तुम्ही ताजे स्टेजीर एंटी वुमन स्टँड ताजो आसा पळय तुमी ते प्रश्न ताका तुम्ही स्टेजीर विचारपाक. आशिल्ले आमच्या तर. सरकाराचो स्टँड एंटी वुमन न्ही आमचो प्रो वुमन आशिल्लो पूण आसा तुम्ही त्या स्टेजीर आणि त्या आशिल्ले. खातीरूच आमी सगळे महिला खातीर जितले गोष्टी करपाक जाय ते बिल हाडप हे म्हणजे इतले वर्सांनी कित्याक घेवन आशिल्ले आतांच कित्याक आयले. सो आमकां वुमनाक रिझर्वेशन कित्या खातीर दिवपाक जाय तांकां चड एम्पावरमेंट दिवपा खातीर आमचे हे बिल आशिल्ले जे बाकीच्या सगळ्यांनी डिफीट केले बट दॅट इज अ डिफरंट थिंग. वी विल कीप ऑन फायटिंग विथ दिस पण रिझर्वेशन. 2023 दिसूंक ना की ते बिल implement करचे अशें. attached to the women's reservation bill. Why couldn't just the women's reservation bill be put forward? Why was delimitation attached to the See, bill? whatever is as per law is being done in the parliament. Whatever is being done is being vetted by the parliament. So the question of debating why this was not done, why this was not पूण done. जाजी will have to be asked. एंटी रिझर्वेशनात तुम्ही 2026च्या सेन्ससाक रावता आणि एका 2011चो करता. Why an amendment now? The bill was already passed in 2023. Why was an amendment proposed now with the increase of numbers? डिले कित्याक केला काय Why can't म्हणून 2023 2023 accommodate 33% women? See, parliament works according to the rules and whatever is being done from time to time. And ताज्या प्रमाणे तांणी केल्ले आसा. I don't feel anything wrong has been done. And if it has been increased also, I think so. What is the problem with the opposition? I don't know. What is the Raji, problem? one more thing. I just want to know one thing. Yeah, but no, I just want to ask you one thing because तू आहा म्हणून तू आशिल्लो मिनिस्टर आशिल्लो इतल्या फुड्यान आसतना इतली सेंटेन्सां तो म्हणून वयता आनी तुमी म्हणटा मागीर तुवें ताजें भाशण सारकें आयकलें जाल्यार ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑफ सेइंग आमदार ने मुझे बंद किया क्या काय म्हणून. We immediately tried to stop him. But मागीर he has not stopped. That is a different thing. But आम्ही आमच्या सायडींतल्यान एकदा सगळे जेन्ना स्टेजीर असतात तेन्ना एकदा झूक करून कितें वाडोवप नाल्यार स्टॉप करप नाल्यार कितेंय ताजो केओस करप इज नॉट एडवायजेबल. त्या उपरांत तुमच्या मंत्र्यानच डायरेक्टली व इनडायरेक्टली मुटला त्याने कितें उलोवपाक येता तें ताका उलोवपाक येयलें म्हणून. मंत्री आपल्याक डिफेंड करपाक कॅपेबल आसा. यू कॅन प्लीज आस्क द क्वेश्चन. तुम्ही इन्सिडेंट जालो 18 सॅटर्डे तुम्ही संडे क्लेरिफिकेशन कित्याक दिवंक तुम्ही ना? मंडे तुम्ही संडे क्लेरिफिकेशन कित्याक दिवंक ना किंवा संडे तुम्ही 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 जेन्ना इशू वाढूंक लागला तेन्ना क्लेरिफिकेशन दिवपाक प्रेस कॉन्फरन्सीक तुम्ही आयले ताच्या खातीर No, this is not तुम्ही तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता तुम्ही सांगता तितले आयकून वचपाक आमी येतात काय ना म्हणटा. आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ती एका विशिष्ट तुम्ही कितें इश्यू जाता तेजेर घेयना. बाकीचे तुमचे जे विषय तुम्ही आशिल्ले न्हू तिका म्हणून विचारता न्हू तुमी. सांगले न्ही आम्ही आता वी हॅव ऑलमोस्ट टोल्ड यू एवरीथिंग वॉट एव्हर इज हॅपन्ड व्हाय वी टॉक व्हॉट वी टॉक सगळे सांगले. तुमची धार्मिक भावना कित्याक दुखोवना? तुम्ही स्पोक्सपर्सन पार्टीचे म्हणून आम्ही तुमकां विचारता. आम्ही सगळे कितें आसा ते आमचो स्टेटमेंटान पयलीं सांगिल्लें आसा. वॉट एव्हर बेस्ट ह्या हातून जाता तितलें आमी करतात अँड वी विल सी दॅट असल्यो ज्यो इन्सिडंट जातात त्यो परतो रिपीट जावच्यो न्ही हाच्या खातीर आमी पुराय काळजी घेतात. पूण राजी, हे first time जायना. संडे First क्लेरिफिकेशन time काय जायना. तुमचो जेन्ना सॅटर्डे इन्सिडंट जाता संडे तुम्ही उगी रावता मंडे जेन्ना इशू वाडपाक लागता तेन्ना तुम्ही क्लेरिफिकेशन दिता. पूण संडे तुमकां दिसोंक ना तेणी जे उलयला ते रॉंग उलयला कशें? पूण मागीर संडे कित्याक क्लेरिफिकेशन आम्ही दिवंक रातचे तेवढे प्रोग्राम केले सकाळी फुडें आमकां मे बी वी मिस्ड आउट और समथिंग अक्षय तृतीया आशिल्ली त्या Can you understand the way he spoke? आमच्याकडे प्रेस येतकूच आम्ही इमिडिएटली
आमकां जेन्ना विचारला प्रेसांत ताणें आमी इमिडिएटली आमच्या प्रेसाक सांगिल्लें आसा वॉट एवर इज द फॅक्ट्स ऑफ दीस केस वॉट वी हॅव डन सरकार म्हणून आमी कितें करता तें सगळें तर कमेंट्स पास केल्याने तुमकां गव्हर्नमेंट जबाबदार ताजेर एकच मिनिट ताजी स्टेट्स स्पॉन्सर जो श्री हरी आटलेन ताणें तसोच स्टेटमेंट केलो हांगसर पणजे अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन जातलो बोलते